dunya da musole ba da muso bela herema o le la ki so musulmana nala ki so musulmana wallahi kaina kan ka so musulmana ala mo kala abana ka fa sabara kono al mar'atu salihah nisfu din rajul ako musulmana nala ko dima ko chaka dina tlanjari sako ni ka dina mata mabare benala ki so musul bare bare la musul bare bare dina be musul ngoro ala ni sangare musul mina musul be hami a chaka yani nyata a chaka kuna woro a chaka don kan nyata a chaka don ka kuna woro dunya ani kiyama musul be hami wala ole dina musul ni ala ni sangare musul ala tra ko sallalla ko la ko musulman dina biar dina dapala almar'atu salihah nisfu din rajul ko musulma bere bere o soroli jaboro aka dina bi tapaw dola kala ke gambe so musulma la ala murikala donc ibe bamso bere bere ni bamso nyuma le nyini ka den nu nyasigi wole bina ideme den nu ka la mo ko nyuma la ko nin la mo ala kula ko nin la mo dina alhamdulillah a so ko nyuma la ale ni mo ni viani adama dia mo sabaya nyuma ka o fana la mo wala ika famia way premier donc ibna taye o bamso kele nu ni ala ki so o musulmani na wole bina toka yani deun kala tuma sana o ala ko nyuma ina fo misala broma ni dengu bena na dominique awar mo dema ko bismillah ni muso ya malla mo dina la wala na muso mi dina tabula so be se ko ke la farku di sey la yuti be ole ka sambo manan na dominique bena ke abe de rakara dita ko ni bena te ko la isi kanya ise no nyoche no kera baraka be bila aba di bismillah ko bismillah ka so e bi bro usmana ala tira ka ni bayra sallallahu ala kira fa sallallahu tuma mina ani sahaba dem senu tueke yani fa kuna rafadi abu ya ular samillah abu ne betini abu bismillah ala tira ka sallallahu ega famia ade da mare abafadi ya ular ya ne betini kul ma yani dominique yola min bin nara education ne betila tira sallallahu o kono be di kana e bo do sumanche na wala yana al barakata tanzilu yani fi wasat at-ta'am baraka be di sumanche ma wala ala jara ko ira sakara kono sallallahu alaihi wasallam abaya la petini na nibe dominique e fanfe wala kan avec ta jodo diga famia donc ala jara sallallahu alaihi wasallam dominique bundala aka irana dire kan kalma o tuga bina o fledi mais muso ne kan ka sɔrɔ i bolo muso min bɛ denw kalan nin na o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka o muso ɲuman choisi ka di i denw ma walama o bamuso ɲuman choisi ka o di i denw ma e ka faamuya o le kɔnɔyɔrɔ la i bɛna ye o muso kelen nin a bɛ to ka denw kalan n'i bɛ donna ɲɛgɛn na dugawu de kan ka fɔ n'i bɛ bɔra ɲɛgɛn na dugawu de kan ka fɔ n'i bɛ nana la dugawu de kan ka fɔ e ka faamuya ni wulila sɔgɔma i t'a fɔ baba salamu aleykum mama salamu aleykum ni ka dugawu min dɔn i b'o kɔ n'i tɛ dugawu dɔn i bɛ salamu bila i b'o fɔ faw bɛ dugawu min k'i ɲɛ walahi nin bɛɛ lajɛlen bɛ baraka don i la ka tɛmɛ donc ka den ninnu kalan nin bɔlimaniya ninnu la nin jogonimaya ninnu la mais muso ɲuman o de bɛ se ka nin bɛɛ garanti o ye muso ɲuman de ye diina bɛ min bolo o ye muso ɲuman de ye muso min bɛ siran ala ɲɛ komi ala kɛra k'an na so o de tali la sallallahu alaihi wasallam ko min ma ni diina muso tali ye ala ɲɛsiranya muso n'o kɛra a b'i denw kɔlɔsi a b'i denw jo la ɲa a b'i denw jo kɔlɔsi n'a ka jo kolon min ye denw la a b'a fɔ ni baba nana a b'a fɔ ɲɛnɛ mais ni muso wɛrɛ t'i bolo i den bɛ jo kolon kɛ ale de b'a tɔ kunbiri fo den bɛ na kɛ sonba ye quartier kɔnɔ k'an bɛɛ kisi o ma ala m'o kɛla wala an balimaw o de ka yira na toujours i bɛna taa ye bamuso min ma lamɔ diinɛ la bamuso min bɛ yen ni diinɛ t'o bolo bamuso min ala ɲɛsiranya t'o la olu bɛ den lamɔ cogo di i b'a ye den fitinitɔ ale de b'i kanto den ma k'a fɔ a b'a bo donc o kosɔn denw fana o bɛ enregistrement ye an bɛ denw négliger la ka taa sɔrɔ denw bɛ enregistrement kɛ ka bɛn an yɛrɛ kɛwale